Bika smoker kay guys. Awang trabaho guys ha. Awang trabaho guys. Awang gibap. Ha? Trabaho mong gitrabaho guys oh. Una gilihaan ni siya daan guys para paguman bapingan dayon. Tara guys oh, tara agi sa baping guys oh. Tara. Muna guys. Na. Sino pa sa upaw guys? Sino pa sa upaw guys? Oh. Ang trabaho na guys, tara guys oh. Tara guys. Mga ungas ito guys eh. Tara mga ungas. Mga batig nung. Tara guys. Oh. Guys, baping na guys. Ra easy, basic ra guys. Kani bapingan pa na guys oh. Iyaan pa ni boss. Iyaan pa ni boss. Kung mana, baping na sad guys. Okay, mura to. Bye-bye.